Si Sino Madam yan? Incenso. Ito si Madam Incenso. Si Miss Incenso. Guys, Ay, bakit may manikin dyan yan? Kasi baka swertehin. May buhok-buhok pa siya dyan. Yan, guys. Grabe, alikab. Yan talaga kasi very open. Yan. Pati mga damit para mga moy. Wala bang papel dyan? Po si Miss Incenso Girl. Yan, riritualan niya po yan na pag... Yan, ganyan. Antayin niyo po yung paggulong niya para po mag-trending. Yan. Hospital inaabot. Hindi na pala vlogger. Yan guys, dito na kami sa baba. So, naritwalan na ni Madam ang ating taas, ang ating second floor and third floor. May pa third floor.